नमस्कार स्वागतम जनाइछु और प्रथमे आपनालोকক जनाम त्रिपुरार खबर बैटल ग्राउंड त्रिपुरा इतिमध्ये निर्वाचनी प्रेक्षापट हाजु হৈ উঠিছে इतिमध्ये निर्वाचनी रणडंका चारिफाले बाजिছে प्रतिटु राजनैतिक दल हेया साहकीय बीजेपी आईपीएफटी कथाय कक बा बाओ कांग्रेसर कथाय कक बा त्रिपुरा मुठार कथाय कक मुठर त्रिपुरा निर्वाचनी जी एक प्रेक्षापट हेया এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট तीव्र হৈ পৰিছে कैम्पेनिंगर दिखर পৰা और त्रिपुरा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहर आज व्यापक निर्वाचनी प्रचार अभियान पुनर अमित शाहर आगमन और पुनर निर्वाचनी व्यापक प्रचार व्यापक कैम्पेनिंग आज केबाखनो निर्वाचनी सभात अंशग्रहण करी बाओपन्थीक तीव्र आक्रमणर लक्ष्य करि लले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे बीजेपी स्टार कैम्पेनर जरिए चलाई गई निर्वाचनी प्रचार अभियान प्रधानमंत्री आहि गई प्रधानमंत्रीये बहुखिनि प्रतिश्रुति दिसे और तार माजते बीजेपीर हाततहे त्रिपुरा सुरक्षित बुली उदात्त भाषण प्रदान करी अमित शाहे पुनर बीजेपीक भोट दिबलै आह्वान जनाय विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषाक त्रिपुरार विद्यालयत अंतर्भुक्त करा हब बुली मन्तव्य करिছে अमित शाहे उल्लेखযোग्য যে কালি प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर पिছত आज त्रिपुरात निर्वाचनी प्रचार एया केंद्रीय गृहमंत्री गराकीर भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर आकर मैं आप सबको नमस्कार करना चाहता हूं। मित्रों, यहां का नाम है उनाकोटी। इसका मतलब है कि 1 लाख में कुछ कम। एक मानते थे कि पूरे क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ में कुछ कम, तो 99,99,999 मूर्तियां है, इसीलिए एक क्षेत्र को उनाकोटी कहते हैं। और इसलिए सिर्फ त्रिपुरा नहीं, पूरे देश का ये पवित्र स्थान माना जाता है। यहां पर टाटा बालाजी, काली शासन मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, चिनामस्त कालीबाड़ी मंदिर, यहां पर स्थित सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि आप टिंकू को जिता दो, हमारे तीनों प्रत्याशी को जिता दो। मैं और हमारे साथी संबित पात्रा जी आपके अशोक अष्टमी के उत्सव में जरूर आएंगे और आपके साथ वहां पर यात्रा भी करेंगे। बताइए, जिताएंगे आप लोग? अरे जोर से बोले, ऐसे क्या बोलते हो, जिताओगे क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव त्रिपुरा के लिए बड़ा निर्णायक चुनाव। आपने कई साल तक कांग्रेस का शासन देखा है, 27 साल तक कम्युनिस्टों का शासन देखा है। ये दोनों ने त्रिपुरा के विकास के लिए, त्रिपुरा के गरीबों के लिए, त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। त्रिपुरा को झस का तस छोड़ दिया था। त्रिपुरा में अगर विकास आया तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के अंदर त्रिपुरा में विकास पहुंचा है। पहले विप्लव देव और अब डॉक्टर माणिक शाह, ये दोनों ने त्रिपुरा के विकास को आगे बढ़ाया। और विकास का मतलब रोड, पुल, बिजली पहुंचाना सिर्फ ये नहीं, हमने विकास के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, युवा और जनजातियों को भी जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इतने साल से ये लाल भाइयों की सरकार थी, कम्युनिस्टों की सरकार थी, मगर उन्होंने कभी भी आदिवासियों का कल्याण नहीं किया। और अब छलावा करने के लिए
एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लाए हैं, उनको मालूम नहीं है इस प्रकार से आदिवासी भाइयों के वोट नहीं मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं चाय बागान के श्रमिकों को आपके कल्याण के लिए इस 27 साल में कुछ भी हुआ था क्या? मोदी जी ने आपको 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा दिया, लगभग सभी घरों में पीने का पानी पहुंचाया, गैस का सिलेंडर पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट चावल भेजना शुरू किया। भैया चावल मिला है या नहीं मिला है बताओ जरा, मिला है ना? कोरोना का टीका मुफ्त में लगा या नहीं लगा बताओ जरा, दोनों टीके लगे हैं ना? मोदी जी ने कोरोना को त्रिपुरा में आने से रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, चाय बागान हो, उसके श्रमिक हो या मणिपुरी विष्णुप्रिया संप्रदाय के लोग हो, सभी को समान विकास का अवसर अगर किसी ने दिया तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माणिक शाह की सरकार ने दिया है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक आपको बात करना चाहता हूं। कम्युनिस्ट और कांग्रेसों का गठबंधन हो गया है। कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते ही ये बात को स्वीकार कर लिया है कि वो हारने वाले हैं, वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के सामने जीत नहीं सकते। আৰু সেয়া আছিল অমিত শ্বাহৰ এক উদাত্ত ভাষণ। তাত কেইবাটাও কথা অমিত শ্বাহে উল্লেখ কৰিছে। বিজেপিৰ এই ধৰণৰ হাই ভল্টেজ কেম্পেইনিং বিজেপিৰ অব্যাহত আছে। আৰু এয়া যি ত্ৰিপুৰাৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট, ইয়াত বিজেপিয়ে তীব্ৰভাৱে লক্ষ্য কৰি লৈছে বাওঁপন্থী কংগ্ৰেছৰ এই মিত্ৰজোঁটক, য'ত তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছিল আৰু এতিয়া দুয়োটা একেলগে অহা, বাওঁপন্থী দল আৰু কংগ্ৰেছ একেলগে অহাটোৱে কি বুজাইছে অমিত শ্বাহৰ এই ভাষণ প্ৰসংগত শুনা গৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ এই যি গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট, ত্ৰিপুৰাৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনী পৰিস্থিতি বাৰু কেনেকুৱা, সাধাৰণ মানুহৰ অনুভৱ কি, অনুভৱ কেনেকুৱা, আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটা দিন আছে, এখন নতুন চৰকাৰ আহিব, চৰকাৰখনৰ পৰা কি কি আশা আছে, নতুনকৈ গঠিত ত্ৰিপুৰা মুঠাই প্ৰভাৱ কি ধৰণে পেলাব, আমি এই মুহূৰ্তত ত্ৰিপুৰালৈ আপোনালোকক লৈ যাম। ত্ৰিপুৰাত এইকেইটা দিন উপস্থিত আছে আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলভ ভট্টাচাৰ্যী। তেওঁ বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু তেওঁ পোনপটীয়াকৈ জনাই গৈছে এই গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সম্পৰ্কে, কেইকোণীয়া নিৰ্বাচনী যুঁজ হ'ব এই সম্পৰ্কে। আমি সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়াকৈ নীলভ ভট্টাচাৰ্যী আপোনাৰ সৈতে। আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত আৰু এই গোটেই যিখন যুঁজ কি ধৰণে আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব? সম্ভৱতঃ আপুনি কোনোবা খাদ্যৰ বিপৰীত উপস্থিত আছে। হয় গীতাশ্ৰী, মই এতিয়া খুমনঙত আছোঁ। খুমনং আচলতে ত্ৰিপুৰা ট্ৰাইবেল এৰিয়া অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ বা মুখ্য কাৰ্যালয়। আৰু এই যিখন মই খাদ্যৰ বিপণীত আছোঁ এইখনৰ নামো হ'ল খুমনং। আৰু মোৰ সৈতে এই বিপণীৰ স্বত্বাধিকাৰ পঞ্চলক্ষ্মী দেৱ বৰ্মা আছে। আৰু আচলতে ইলেকশ্যন কাভাৰ কৰি খাবৰ সময়ো হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত যি ত্ৰিপুৰাসকলৰ যি প্ৰমুখ খাদ্য, সেই খাদ্য থালি আছে। ইয়াত আপুনি চাব পাৰে, এই যি আছে এইবিধক কয় এয়া হ'ল গুডক। সকলো ধৰণৰ পাচলি আছে, সেই পাচলি আৰু শুকান মাছ সিজাই এই গুডক তৈয়াৰ কৰা হয়। এয়া হ'ল চাখৈ। চাখৈ হৈ গ'ল কলৰ পচলা আৰু ইয়াত শুকান মাছ থাকে। আৰু এয়া হৈ গ'ল মুটু মানে কচু। আৰু এয়া হৈ গ'ল লাইপাত বইল। এয়া হৈ গ'ল ত্ৰিপুৰাসকলৰ যি প্ৰমুখ খাদ্য। আৰু এই খাদ্য খুব সুস্বাদু, আমি খাম বাৰু, কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ সৈতে স্বত্বাধিকাৰ আছে। दीदी, सबसे पहले तो आप बहुत दिनों से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं, आप बहुत निर्वाचन आप देखे भी हैं। इस बार कहा जा रहा है कि त्रिपुरा मोथा कुछ करके दिखाएगा, आपको क्या लगता है? त्रिपुरा मोथा महाराजा आएगा। त्रिपुरा मोथा महाराजा आएगा। अच्छा, ये सरकार जो है, ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं किया क्या? आपको क्या लगता है महाराजा को क्यों चाहिए? महाराज जी बताए।
महाराजा को चाहिए सबको मेरा को मैंने सबाई को देखता हो इसलिए चाहिए আচ্ছা আমাৰ সৈতে বাহিৰত কিছুমান ইয়াৰ যুৱকসকল আছে তালৈকে যাম গীতাশ্ৰী তেখেতসকলক আমি সুধিম सबसे पहले तो जी सबसे पहले आप ही के पास आता हूँ आप मुझे बताइए कि क्या 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 अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार क्या हो सकता है इस बार जो चुनाव होगा चुनाव का जो परिणाम होगा वो परिणाम क्या हो सकता है नहीं परिणाम तो हम लोग का इधर में तो अभी जो चल रहा है हम लोग का महाराजा त्रिपुरा था क्योंकि पहले जो सरकार था बीजेपी उन लोग हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया इसलिए हम लोग का मांग है हम लोग को कुछ करे इसलिए महाराज हम लोगों का लेकिन आपका महाराज भी तो कई बार बीजेपी का साथ जाने के लिए मीटिंग किया एक बार दो बार नहीं तीन चार बार किया है क्योंकि महाराज का जो डिमांड हम लोग का डिमांड है वो बीजेपी सरकार नहीं दे रहा इसलिए महाराज किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा खुद अकेला लड़ाई करके हम लोग का हक को देगा कि हम এই যে 3-4খন মিটিং হল বিজেপিৰ লগত গুৱাহাটীত হল দিল্লীত হল আৰু তাৰ ফলপ্ৰসূ কোনো পৰিণাম নোলাল আৰু তাৰ পিছত মহাৰাজা যে কাৰো লগত নাযাওঁ বুলি কৈছে হেতুৱে কিন্তু বৰ বৃহৎভাৱে এটা প্ৰভাৱ কৰিছে जी आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए मेरे साथ আৰু এজন আছে जी आप मुझे ये बताइए कि आपको आप जैसे युवक को जब सरकार आपके यहाँ पे ट्रेन लाइन इतना अच्छा एयरपोर्ट दिया है आपका ट्रेन कनेक्टिविटी दिया है सड़क बड़ा कर रहा है नेशनल हाईवे हो रहा है खुमनुंग जब मैं 2019 को आया था तो खुमनुंग कुछ अलग था आज खुमनुंग एकदम दूसरा हो गया है तो इस सरकार के साथ आपको क्या परहेज है और महाराजा तो 20 ट्राइबल सीट्स है उस 20 का संख्या से तो सरकार नहीं हो सकता है उनको वैसे भी किसी के साथ जाना होगा तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है नहीं जो आपका पहले जो सवाल है ना बहुत इस सरकार ने कुछ नहीं किया मैं कहता हूँ जो पहले जो अभी जो सड़क हुआ जो रेलवे हुआ वो पहले वाम शासन के टाइम पे वो हो गया था अभी जो बीजेपी सरकार आया वो बहुत सारा वादा किया जैसे मिस कॉल देने से नौकरी मिलेगा युवक को मिला नहीं मिला बाटा मिलेगा 2000 रुपया बोला नहीं मिला नहीं उसके बाद बोलता है रहेगा का 340 रुपया करेगा वो किया कुछ नहीं किया मगर बहुत सारा जुमलाबाजी वो लोग किया इस सरकार ने कुछ नहीं किया पहले जो हुआ वो वामफ्रंट के अमल में हो गया था अभी हमने जो देखा है तो वो लोग जुमला है इसलिए नहीं हो सकता इसलिए हमको नहीं लगता जो आपके महाराष्ट्र की जो बारे में आप बात कर रहे हो 20 सीट में तो वो लड़ाई कर रहा है उसके बाहर भी वो और 22 सीट और 22 सीट से लड़ाई कर रहा है उसमें तो अनुमानिक 32 तो कंफर्म है वैसे आ जाएगा लेकिन तो लेफ्ट कहाँ है ये तो वामपंथ भी तो इस बार लड़ रहा है आप ही लोग तो मेन उसका बेस है हाँ। जो जनजाति है वही वामपंथ का बेस है तो जहाँ वामपंथ और मोथा के बीच लड़ाई में तो दूसरा पार्टी आगे निकल जाएगा नहीं लड़ाई के बारे में ऐसा नहीं है जो पहले जो हम भी सीपीएम करते थे मगर अभी जो सीपीएम का तो टाइम खत्म हो गया ना अभी नया तो कुछ करना चाहिए अभी महाराज हमारे लिए कुछ नया कर रहे हैं हम उसके साथ में जा रहे हैं बस यही है आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है महाराज ही आएगा हाँ आएगा जरूर क्या किया कर गया महाराज से क्या उम्मीद है महाराज क्या कर लेगा महाराज तो वो बहुत कुछ कर लेते हैं हम लोग के त्रिपुरा के लिए बहुत कुछ करता है बीजेपी सरकार बीजेपी जो है इस बार बीजेपी तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेगा बोल के वादा कर रहा है घर में अगर बेटी को जन्म हुआ तो 50,000 रुपया का एक बॉन्ड होगा पढ़ाई होगा स्कूटी होगा सारा कुछ होगा इतना तो वादा किया है लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं के लिए बहुत का योजना है घर में गैस है पानी है लाइट है फिर भी संतुष्ट नहीं है आपको क्या अलग चाहिए था अलग तो मतलब हम लोग के लिए अभी महाराष्ट्र लड़ाई कर रहा है वो उसकी आंसू नीचे नहीं पड़ना चाहिए গীতাশ্ৰী এটা কথা আপুনি তেখেতৰ শেষ কথাৰ পৰা এটা কথা অনুমান লগাব পাৰিব যে মহাৰাজাৰ এটোপাল চকুলো মাটিত পৰিব নোৱাৰে তাৰ সেই ভক্তি আৰু সেই শ্ৰদ্ধা এই গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছৰ বাওপন্থীৰ কথা কওক বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কিন্তু তাৰ মাজত তীব্ৰ মথাক লৈও কিন্তু মানুহৰ মাজত এই ধৰণৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে নীলা আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা কিছু সময়ৰ বাবে আঁতৰিম আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু বেটল গ্ৰাউণ্ড ত্ৰিপুৰাত কি হ'বলৈ গৈ আছে ত্ৰিপুৰাত শাসন দীৰ্ঘদিনীয়া কৰিছে বাওপন্থীয়ে আৰু তাৰ পিছত
মানিক চৰকাৰৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান যি ডক্টৰ মানিক সাহা চৰকাৰ বৰ্তমান আছে বিজেপিৰ এই বিজেপিৰ চৰকাৰৰ ম্যাজিক আকৌ আৰম্ভ হ'বনে বিজেপি আকৌ পতিয়ন নিয়াবলৈ ভোটৰক সক্ষম হ'বনে আৰু নে তাত তৃতীয় শক্তি হিচাপে এই ত্ৰিকোণীয়া যুঁজখনত ইয়াত মহাৰাজে এক অগ্ৰাধিকাৰ পাব বা ত্ৰিপুৰা মুঠাৰ এটা তাত বলিষ্ঠ এটা ভূমিকা দেখা যাব কি হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া পৰৱৰ্তী ছবিখন কিছু আৰু হয়তো দিন আছে 16 তাৰিখে ভাগ্য বন্দী হ'বলৈ গৈ আছে সকলো প্ৰাৰ্থীৰ খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নমস্কাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু তুংগত উঠিছে এই ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান মেঘালয় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাও এতিয়া যথেষ্ট জোৰদাৰ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ পিছত এইবাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ ভূমিত অসমীয়াতে মেঘালয়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে চলাইছে প্ৰচাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছো হেলিকপ্টাৰ লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমাই বৰ্তমান টিএমচিৰ যিখন মুখ বুলি ক'বলৈ ভুল নহ'ব মুকুল চাংমাই আৰু অসমৰ ভূমিত মেঘালয়ৰ নিৰ্বাচনীৰ বাবে তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰদৰ্শন কৰিছে শক্তি মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমাৰ নেতৃত্বত মেঘালয়বাসীয়ে এইবাৰ নতুনত্ব বিচাৰিছে টিএমচিয়ে কিমান খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হয় টিএমচিয়ে কি নতুনত্ব আনে বা টিএমচিয়ে কি ধৰণে ভোটাৰক পঠিয়াই নিয়ে সেয়া এটা যথেষ্ট লক্ষণীয় দিশ এটা ইফালে এনপিপি শাসকীয় এনপিপি আৰু বিজেপিক চেলেঞ্জ দি মুকুল চাংমাই যি চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি হুংকাৰ দিলে মাত্ৰ এবছৰ পূৰ্বে মেঘালয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে আৰম্ভ হৈছিল বা যাত্ৰা তৃণমূলৰ আৰম্ভ হৈছিল জনতাৰ সেৱা কৰাৰ বাবে সাংবিধানিক নিয়ম হিচাপে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে বিগত সময়ছোৱাত এনপিপি চৰকাৰখনে মেঘালয়ৰ বাবে কেইবাটাও বদনাম অনা বুলি কৈ সেই বদনামসমূহ তেওঁ মুচি পেলোৱাৰ চেষ্টা চলাব বুলি মন্তব্য কৰিছে আনহাতে ৰাজ্যখনৰ 3 লাখ যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিব বুলি দিছে প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিভিন্ন ধৰণে পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে টিএমচিয়ে এটো ইন্টাৰেষ্টিং এতিয়া ইয়াত বেলেগৰ লগত কন্টেষ্ট হে নংপত বেলেগৰ লগত কন্টেষ্ট hey amar Jaintia Hills belekor logot contest in some parts of Khasi Hills NPP er naam kole mane public e khong kore hey NPP er kotha nokwa eneka gom paise na dukanot eneka dukanot kuneba NPP er golpo korile ko hey hebilak manur golpo nokora yat hebilak aru tar logot aru kiba adjective ase re kiba adjective gom paise na dekho democracy of the people by the people for the people of the people by the people for the people kiman best form of governance yat koi aro bhal system of governance nai etu karone to democracy karone fight kori ase manu bolidan di ase aji jetu hoy ase etu democracy no hoy amar jiman kini lora swali ase চাকরির কারণে একদম অধৈর্য হয়ে আছে তেওক বঞ্চিত কৰিছে বঞ্চিত যিমানখিনি চাকৰি আছে ভেকেন্ট এইবিলাক দিয়া নাই এই লুবি নেকি পইচাৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ পোষ্ট ভেকেন্ট আছে হেতু এপইন্টমেন্ট দিলে তো চাকৰি কৰা মানুহক তো বেতন তো দিব লাগিব নহয় এটো বেতন তো দিবলৈ তোমাৰ মানে কষ্ট হৈ আছে আর কি না পইচাটো ৰিলিজ কৰিবলৈ হেতু সমাজদাৰৰ के लिए ইশাৰাই কাফি है গৰিবৰ যেটো পইচা যাব লাগে হাতত হেতু দিয়া নাই আৰু ফালে এনপিপি ইউডিপি আৰু টিএমসি বিজেপিৰ পুতলা আখ্যা দিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে নিৰ্বাচন মুখৰ মেঘালয়ত উপস্থিত হৈ জয়ৰাম ৰমেশে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিলে য'ত তেওঁ
কলে কিছু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কংগ্ৰেছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ দুৰ্নীতি আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি আছে বিজেপি এনপিপি ইউডিপি আৰু লগতে টিএমচিৰ অপবিত্ৰ মিত্ৰতাই মেঘালয়ৰ পৰিচয় বিলুপ্ত কৰিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে মেঘালয়বাসীয়ে এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিজেপিৰ পুতলা দল আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে জয়ৰাম ৰমেশে এবাৰ নিৰ্বাচনে মেঘালয়ৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলিও তেওঁ লগতে কয় In the last 5 years, we have had a government of the MDA, by the MDA, for the MDA. This is the Money Development Alliance. The alliance partners have taken a temporary divorce for the purpose of elections and are claiming to be fighting as independent parties. But let nobody be fooled. The NPP, the UDP, and the BJP are all part and parcel of the same package. So the first fight that the Congress is fighting in this election is a fight against corruption. The extraordinary coal scam, the continuation of মেঘালয়ৰ পৰা আকৌ বেটল গ্ৰাউণ্ড ত্ৰিপুৰাৰ খবৰ য'ত বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ ত্ৰিপুৰাটো ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে কংগ্ৰেছ বা শক্তিৰে মিত্ৰতা কৰি ত্ৰিপুৰাক বিজেপিৰ পৰা উদ্ধাৰ এই ধৰণৰ ৰণকৌশলেৰে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে কংগ্ৰেছ বিগত 3 দিনত 10খনৰ অধিক বিশাল জনসভাৰ আয়োজন বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে উত্তৰ পূবৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা ত্ৰিপুৰাত বৰ্তমান আছে প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত হৈ আৰু আজিৰে পৰা 4 দিন ধৰি ত্ৰিপুৰাত প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ উপস্থিত হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা উল্লেখযোগ্য যে এবাৰ ত্ৰিপুৰা মথাৰ উত্থানৰ পিছত বিশেষ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে কিন্তু ত্ৰিপুৰাৰ এই গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট আৰু ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ